Keno tabuk thik ang horkacheng Umargat PRTI guest house ni aba keno chini brother Donal. Thank you brother. Je asek khaike bo belai ke kosto khaike pura dolai hapai keno bo belai no chin bagai yang khaike kosto khaike aba keno pura bo Umargat ni College of Teacher Education Office thik bahai keno nai tong di no rok no choya karip nui tong nai thik Umargat ni bahai keno tabuk thir ongka mo thik Umargat ni Holy Cross College Umargat yang kai school Saint Paul Church Umargat yang takisa agi yang oro paike matongo apa keno ter thik tabuk Umargat ni korka आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आवर डिमांड ये विचार आगे बढ़ो 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 Diri lasi tatong de, ufur kesal tahin de, antri lama phay de, tak khung song phay de, 1 2 tatong de, antri soba phay de, tipra da phay de, antri lama phay de, antri yapri phay de, o khung song phay de, ni ani tahin de. Tao lama phay de. Tao lama phay de.